अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या माँ के पेट में वाक़े हर बच्चे की दुम होती है और क्या खट्टी चीज़ों से मर्दाना कमज़ोरी होती है, और तुर्की से मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें जो शायद आपको भी मालूम नहीं। ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में 2762 फीट बुलंद एक पहाड़ी पैड जहां से समंदर और शहर का दिलकश नज़ारा देखा जा सकता है, मगर ये एक मुख्तलिफ किस्म की मुहिम जोई का जरिया भी बन चुकी है। इस पहाड़ी के ऊपर से नेशनल पार्क, समंदर और शहर का नज़ारा किया जा सकता है, मगर लोग वहां जाकर अपने हौसले को काफ़ी खौफनाक अंदाज से आजमाते हैं। वैसे तो इस पहाड़ी पर चढ़ना भी काफ़ी हिम्मत का काम है, यानी 3 घंटे तो ऊपर पहुंचने में लग जाते हैं और इसके लिए जिस्मानी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मगर इससे हटकर जब लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर वो ऐसी तस्वीर लेने में लग जाते हैं जो देखने वालों को दहशत ज़दा कर देती हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि पौधों को अगर पानी न दिया जाए तो वो रोने लगते हैं। ये आवाज़ें ज़ाहिर तो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन पौधे इन आवाज़ों के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं ताकि माहौल में मौजूद जानदार उन्हें सुनकर अपने रवैयों को बदल सके। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिन पौधों को पानी की अशद ज़रूरत होती है वो पौधे फी घंटा तकरीबन 35 आवाज़ें खारिज करते हैं। दूसरी जानिब हाइड्रेटेड पौधे ज़्यादा पुरसकून होते हैं जो फी घंटा सिर्फ एक आवाज़ खारिज करते हैं। ये आवाज़ें बज़ाहिर इंसान को सुनाई नहीं देती क्योंकि ये आवाज़ें अल्ट्रासोनिक होती हैं। ताहम साइंसदानों का मानना है कि जानवर इन आवाज़ों को शायद सुन सकते हैं। चमगादड़, कीड़े और चूहे ज़्यादातर इन्हीं पौधों में रहते हैं, इसीलिए मुमकिन है कि पौधे भी जानवरों की आवाज़ का जवाब देते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी देखा है कि हमारे दोनों नथने बराबर हवा नहीं देते, यानी हमेशा एक नाक कम देती है और दूसरी ज्यादा। ये चक्कर दिन में कई बार एक नथने से दूसरे नथने में बदलता रहता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 4, खट्टा जायका हमारे निज़ाम हाजमा में हाजमे की रतूबत को बढ़ाता है, जो कि हमारे खाने को हजम करने में एक अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे मुंह में जायकों की कलियों को भी मुतहरिक करता है और मुंह में थूक की रतूबत को बढ़ाता है, भूख में इजाफा करता है। बहुत सी खट्टी गजाएं विटामिन सी, पोटेशियम और फोलिक एसिड के अच्छे या बेहतरीन ज़राए के साथ बहुत गजाइत से भरपूर गजाएं हैं। उनके इस्तेमाल से गैस, अफारा और सीने की जलन दूर होती है। सबसे अहम बात, ये तमाम फवायद कुदरती खट्टी गजाएं खाने से हासिल होते हैं, जिनमें लीमू और बहुत से फल शामिल हैं। तुर्श खाने जिनसी अमल पर कोई असर नहीं डालते, लिहाजा आर्टिफिशियल तुर्श खाने हमारे दांतों और मैदे को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। फैक्ट नंबर 5, समंदरों में तो जेली फिश तैरने वालों के लिए भयानक ख्वाब साबित होती है, मगर पेलाऊ के जजीरे एल मालिक आइलैंड में जेली फिश लेक की गहराई में गैर मुतवक्के मुसरत का बायस बन जाती हैं। यहाँ मौजूद गोल्डन जेली फिशेज मुख्तलिफ रंगों में जगमगाती नजर आती हैं। इनका साइज एक सिक्के से लेकर फुटबॉल जितना हो सकता है और सबसे अच्छी बात यह है ये काटने या डंक मारने की सलाहियत भी नहीं रखती, बल्कि लोगों के इर्द गिर्द खामोशी से तैरती रहती हैं। ताहम झील में बहुत ज्यादा गहराई में जाने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि वहाँ खतरनाक हद तक हाइड्रोजन सल्फराइड गैस फैली हुई है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, सिलाई मशीन की इजाद ने लिबास की तैयारी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और उससे दिनों का काम घंटों में हो जाता है। सिलाई मशीन इलियस होवे ने 1845 में इजाद की। एक रोज वो बैठा किसी आदमी को कपड़े सीते हुए देख रहा था। उसके जहन में ख्याल आया कि कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकती जिससे ये काम आसान हो जाए। आखिर काफी मेहनत के बाद उसने एक मशीन तैयार की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला उसके सामने ये था, मशीन की सुई में सुराख हाथ की सुई की मानिंद नोक की बजाय सर में होता था। इसकी वजह से मशीन सही काम नहीं कर पा रही थी। वो एक अरसे से इस उधेड़ बन में रहा, मगर उसकी समझ में उसका कोई हल ना आता था। आखिर एक रोज उसने ख्वाब में देखा कि वहशी कबीले के आदमियों ने उसको सर को पकड़ लिया है और उसको हुक्म दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर सिलाई मशीन बनाकर दे, वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कोशिश की मगर मुकर्रर मुद्दत में वो मशीन तैयार ना कर सका। जब वक्त पूरा हो गया तो कबीला के लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके हाथ में नेजा था। होवे ने देखा कि नेजे की नोक पर
ایک سوراخ تھا، اسی دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر جب یہ خواب اس کو یاد آیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسی وقت اس نے سوئی کی نوک سے ذرا اوپر ایک سوراخ کیا اور اس میں دھاگا ڈال کر مشین چلائی۔ اس طرح یہ ایجاد تکمیل کو پہنچی، جس میں بلا شبہ ایلیس کی محنت کے ساتھ ساتھ خواب کا بھی بہت بڑا دخل تھا۔ فیکٹ نمبر 7، جب سے ترکی ڈرامے پاکستان میں نشر ہونے لگے، لوگوں کو ترکی سے متعلق جاننے کا شوق بڑھ گیا ہے۔ کوئی عشق ممنوع ڈرامے میں دکھائے جانے والے خوبصورت مقامات کی سیر کرنا چاہتا ہے تو کوئی آیا صوفیہ کا نظارہ کرنے کا سوچتا ہے، جہاں یہ تمام چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ وہیں پاکستانی لوگ ترکی کی ثقافت اور وہاں ہونے والی عام چیزوں کو جاننے میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ پاکستان میں تو واش روم میں اگر مسلم شاور نہ ہو تو باتھ روم جانے والے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن ترکی کو پسند کرنے والے لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ ترکی میں باتھ روم میں کہیں بھی مسلم شاور نہیں ہوتے۔ وہاں کموڈ کے ساتھ ایک گھمانے والا جو والو ہے، اس کو گھمائیں گے تو کموڈ کے اندر سے شاور چلے گا، علیحدہ شاور نہیں پایا جاتا۔ اب اگر آپ پہلی مرتبہ ترکی کے ہوٹل میں قیام کریں تو مسلم شاور نہ ہونے کی وجہ سے چیخیں نہ ماریے گا۔ دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ترکی میں کتے اگر سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو کاٹیں گے نہیں، چاہے آپ ان کو مار کر بھاگ جائیں تو بھی وہ نہیں کاٹیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کتوں کے جسم پر ایک چپ لگا دی گئی ہے اور یہ کسی کو کاٹتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو ہر کھانے میں انڈے کا ذائقہ لازمی آئے گا، کیونکہ یہ لوگ انڈوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پنیر کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈا جسم کو طاقت دیتا ہے اور پھولنے سے بچاتا ہے، جبکہ پنیر غذائیت سے بھرپور ہے۔ ترکی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ دال کا سوپ ہر کھانے سے پہلے پیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معدے میں انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو کھانوں کو جلد ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں بازار میں کرنسی کی صورت میں ترک لیرہ اور یورو بھی چلیں گے، البتہ اگر آپ کے پاس صرف ڈالر ہے تو وہ بھی چلے گا۔ فیکٹ نمبر 8، کیا ماں کے پیٹ میں واقع ہر بچے کی دم ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر بچوں میں دم کے حوالے سے سنا ہوگا۔ انسان میں دم کی کیا وجہ ہے؟ انسانی دم کس چیز سے بنی ہے؟ اس دم کو کیسے ہٹاتے ہیں؟ اس فیکٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ ماہرین کے مطابق جب کوئی انسان دم اگاتا ہے تو اسے انسانی دم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسانی آباء و اجداد کے پاس دم کی طرح کی کوئی چیز تھی اور وہ انسانی نسل کے طور پر دم کا استعمال کرتے تھے، تاہم ایسے عضو کی ضرورت کو ماضی میں ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اب اسے نہیں اگاتی۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ زیادہ تر بچوں کی ماں کے پیٹ میں دم اگتی ہے جو 8 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے، تاہم بعض دفعہ یہ دم ختم نہیں ہوتی اور بچہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقی انسانی دم ہے۔ دم کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے والدین اس کو اسی وقت کٹوا دیتے ہیں، جبکہ کچھ والدین اس کو نہیں کٹواتے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس زبردست ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری اس منفرد چینل ریئلٹی فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔